ଝିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ମା ଖଣ୍ଡକ ଏଠିକି ଆସିକି ତା ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ଭଗବାନ। ଚଳ ବସ। এইটা কোন লিও হ্যাঁ ছড়া না খা লড্ডু কইলু সেটা কোন লড্ডু কোন সেটা सोई की खाइबू लड्डू हाँ सोई उठी बसी खाऊची हचिलो बापार 600 टका भल ना मोर 140 टका भल 140 नहीं ये लड्डू को हां अधा किलो मोटा तो रही एटा सर